إذن مس لوناسي مخلوف يوم بقال قدشن تدوكلا نتوجيا انت ما يجي نغردايا تهجين د القديش ديك سالين دي تدون ذي سبيطار ندرع الميزان عندها ساعدنا في موضانيك ساعه تنقي نرضى نرضى يوكن اثن داوين فاطن بلا الخلاص مس لوناسي صباح الخير مثل مسلاي ضاغد في القديش كي تهجيم مي ايلي امشي ايلي يموضن يكسعنا طريقي نردان طريقي نرضى زرا غلي 13 قام يدزن 87 مليون البريفي ويدي فغانا كي الذوين غورون غدا فرسن تسويع ثقي بالك هذا مشي لا خدمن ميلا وطون تليفون غور ازمران اتسيول Azul Flaven, donc d'abord des choses la petite c'est une opération médico-sociale. Un cible immodan égal qui n'attend pas à mon par la cataracte arda. Donc l'opération est en collaboration avec l'association qui elle est spécialisée en ophtalmologie. Alors on a l'hôpital de Mizan le 12 et le 13 février. Donc aslarva akdwas الخميس في سمانة عيد يفدون أدخل dans un premier temps des consultations. Donc un message pour tous les habitants de la ولاية تيزي وزو إكسانا a problème أجي إن لا كاتاراكت يوكنا ضرحنا أسلارفا أكدواس الخميس à l'hôpital ندير الميزان باش نخمم dans un premier temps des consultations. ميغد فانن وإذا مثلق l'intervention chirurgicale أدن programmé par la suite une semaine complète bloquée et وكنا نخدم les opérations dans les actes chirurgicaux. Donc ادرس بكثي وتخلصنا لا تصريك قلنا خاطر اكيد نعتزوره مس لوناسي هذا وي نردن غريضه قاميد بحالش البريفيزن 87 مليون ساعكم ثم قرن لان بلاك هاتي مثلا ونصوضرا يوكلنا ذوين ماشي ذي يوزمر دروغي جوستومون إذا البيت في إذا كاع l'opération أجين نسميها opération médico-sociale. Donc le but est أنا عاون ويدي زميرنا راه أضروحنا البريفي يوكلنا خدمن l'intervention. Je profite de cette occasion pour remercier la PWT Zouzo parce que nous n'ardifken تذريمت إلى قن يوكلنا نتفون charge tout ce qui est à rapport avec le consommable les implants تذريمت مقرن. Donc le but est أكيد تفهمه باش كنا نعاون les diminuer de la région X a un problème avec la cataracte. Donc je lance un appel une deuxième fois pour tous les malades de la ولاية تيزي وزو إلا قدروا dans un premier temps le 12 et le 13 à l'hôpital de Al-Mizan d'abord des consultations. Le nombre nous connaissons cible à peu près 250 à 280 les interventions ils par la suite. نعاود نساول une deuxième fois باش نخدم les opérations هاكي. زمرن اد كونتاكتين لان دي شيف سيرفيس يخدم ذيني سبيطار ندير على الميزان كريم بالقاسم ندير على الميزان وكاين مسيو زكريني سي لو شيف سيرفيس دوفتالمولوجي اتفكا تليفوني نس 05 59 27 87 12 هاتي دي ناس قبيليت 05 5 92 78 71 60. Donc ils peuvent rentrer en contact pour plus d'informations au niveau de l'hôpital d'Al-Mizan. Je remercie aussi les responsables de l'hôpital d'Al-Mizan. Ici c'est là le choix اللي هو كنا نهجي القديشك